Baby, taga-asa man ka nganong namang kadiri. Taga Gindulman, pero muuli ko sa Duero kay dili na ko ni mama. Kay permit lang siya gamaritis. Mami, ingon sila makalupad kuno ang angel. Yes, baby, makalupad. One eternity later. Mami, si Yaya lagi may angel ang tawag niya ni Daddy. Dili lagi siya kalupad. Ugma, baby, paluparo na to na imong yaya. Baby, diri sa Trinidad, kinsay barangay daghan og Marites? Banlasan, San Vicente, og ang poblasyon. Baby, diri sa Binunido, kinsay barangay diri daghan og mamayutay? Number 1 jud ang barangay Pinamgo, Mandawa, og ang Hingutanan. Baby, kumusta ka sa tiyan sa imong mama? Dili okay kay halos kada gabi inay mosulod nga upaw, dili ko katulog. Baby, unsay plano nimo karong adlaw? Muhilak ko kada minuto para dili ka jerjer ang papa kay ikadusin ako nga bata. Baby, unsay masulti nimo nga nakagawas na ka? Gusto na ko mobalik sa matres marites man din ni akong mama, ang akong papa para hubog. Mayo unta mo undang ang bagyo. Kay dili ra baklos ni mama ang tighatag og ayuda sa barangay. Baby, unsay kalahian sa watermelon ug ang babae? Ang watermelon pikason o sa kanon, ang babae kanon o sa pikason. Ingon si Papa, ang pambansang hayop ang kabaw. Ngano man daghaman og buwaya lagi diri sa Pilipinas? Ma, pagdako na ho, gusto ko mag-contractor sa DPWH para mugdato tama. Gusto mo mahimong buhaya, nak?